One of the few things that I asked Joy Adventure was the mortality rate of his bangkaw, the spear gun that he used. And ito naman ang sagot niya. Bay, bakit pa rin? What, Joy Adventure? Bro, pila na ka isda, namatay ni bro. Naihaw ni bro. Mayab bro. Ha? Di na mayab. Di na mayab. Di na mayab. Di na mayab. Di na maihap. Di na maihap. Di na maihap. How to be you, idol? Grabe. Legendary na pana. Oo, dyan na legendary. Legendary nga pana. Grabe. Pero napad dyan mas legendary na bro. Kung patos na ko, open muscle lang. Aka ni siya, unsa din ni siya bro? Di na ni Patos? Hermes. Hermes na siya. Hermes. Carbon barrel. Anya ka to siya. Regular aluminum barrel lang to siya. Kanya, straight lang. Pero